तू भात तो खाई फुटा मिल पछ तू काकुड़ी खाई दे पेट ठंडा हम खाइए आ पड़ा आइसक्रीम आनिबिन ताले हाँ कौन काकुड़ी सुई जति पैसा पोटल हति पैसा पोटल 80 टका किलो 100 टका किलो शीत दिन हेले सस्ता हां कोन जण सस्ता पोटल बे बाहर दे तो पासे ना पोटल ओके आव छेदरे देखी मते दे केना मुह करछि कहछि काले जेंदी आइसक्रीम आन दे नथि आइला आलु को आज जेंदी आन दबु सब आ बस सुन मूवी ना ना बाहर हां जा बे दे आज आइसक्रीम आनिबिनी मुह के आज आछोनी फुटी बिना फैन डाल के बसिबा जो फैन टा लगैलु सुको लगे ना ताको बोल दे आई तुम सकाळ वाली गबायला सकाळनी आंब खायानी जा पानी रे पके देबो आंब ठंडा हे जो ई दाखो गछ आसी की चोर बसनी काली जो मामा कहतला रे हां बा राती रे हे रात दिन नले रात रे बोलतले एटी दीटा हां हां जो धर की कोना तीरा ठंडा धरि पैंट साड़ से किछि पिंतु नांती तेल लगै की देह रे छोट छोट गोटे पेट पिंधि की बोलुछन कोन रे धर पान चंपा गुड़ी पूरा कोठा कोन रो छ को तो रात रे नाम रात हम सोन सात बजे देखि आई हां 7 बजे हाथ पर देखिले हां सामने न चंपा गुड़ी हां ओ नहीं नहीं इधर पकड़ गुड इवनिंग फ्रेंड्स कौन कर आपण मैंने आशा करें आपण मैंने समस्ते भल थे खुशी थे आ सुस्थ थे गरम प्रबल टाइम आसी 4टा पर है खरा पर्यटन देखिपारे केमती खरा कर माने लाइट रू देखिपारे मत तो घिमिरी बाहर पड़ानी जेहतु मुझे दीपर खरार जा मत बाहर जाऊँ पड़ी तो 12टा रू 4टा जो खरा टाइम मत रही सीझिकी घिमिरी बाहर पड़े तो आज सकाल सकाल मु जल्दी खाई 9टा बेलू काली रात खाई नी से पड़ी आज जल्दी खाई देचे सकाल जल्दी खाई देती पुणी जाऊँ खाइबू तो ये खाई सारा आग मो झील को खाई ट्यूशन छाड़ी मोर खाइनी खाइबी तो मुझे जाऊँ खाइबी तो आप डाक खाईपारे तथा फिर भी जेहतु मुझे जाऊँ खाइबा आप आसता खाइबे जदि जो मैंने खाइबे तो जातु घर खाईपारे तो चलतु से भर जब चैनल नुआ अच्छे तो प्लीज प्रथम चैनल सब्सक्राइब करूँ सब्सक्राइब करके कौन है तोर से पाखु पड़े आस जाऊँ पाखुर आस पादर गोड़ दब खाइन जो ताक गोटे बिस्कुट दब दब झील दब देह मुंड कौन है तोर हाँ तो चैनल नुआ थे प्लीज चैनल सब्सक्राइब करूँ सब्सक्राइब करके पाखे आस ऑल नोटिफिकेशन पर प्रेस कर बेल आइकन क्लिक करूँ ए मत इयाडा आसे जहाँद्वारा कि नुआ नुआ वीडियो नोटिफिकेशन आपण पाखे सर्वप्रथम अच्छे आप सर्वप्रथम देखिए आ वीडियो भल लगे लाइक कमेंट शेयर करें जमा भूल आज जो वीडियो भल लगे स्किप कर दिंतु ए मती टिकी आइलु आनता तले दे था ना नहीं पाँच ऊपर पकाउछु कि खाइब कि गोटे गड़ी की देह मुंड कि देखुन सी कुकुर बिलार देखी धला रू कला है हाँ चलो ओह गरम तो लाइन तो काटिदेला ठीक खाइबा टाइम टाक देवे खाइबा बई पटू काणी हेलो खाइबा भोक गलानी तो खाइबार अच्छी पलौ तरकारी टमाटो खटा आंब खटा कर भुजी आसी पानी आना
ଆଉ କଣ କ୍ଷୀରି ଖାଣି ମତେ କ୍ଷୀରି ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ପକା ହେଇକି ହେଇଛି ଯୋଉ ଖରା ଦିନରେ ତ ଭୋଜି ମଜା ଭାରି ଭଲ ଟିକେ କଣ ହବନି ପିଠା ନାହିଁ ଭାତ ଖାଇ ସାରିକି ଖାଉଛି ବେଲ ଯାଇକି ଆଣିଛି ଆମ ଖୁଡ଼ି ଘରଙ୍କ ବାଇରୁ ତାଙ୍କ ବାଇରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଗଛ ଅଛି ନା ମନେ ପଡ଼ିଲାନି ଗଛଟାକୁ ଦେଖିଛନ୍ତି ଆପଣ କେତେ ବଡ଼ ଗଛ ବଡ଼ ସବୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ସାଇଜ ବେଲ ହେଉଛି ବେଶୀ ବଡ଼ କୁଣ୍ଡା ବେଲ ଯେଉଁ କୁହନ୍ତି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ମୁଁ ତ ଜାଣିନି ଶୁଣିଛି ଯାହା ତ ସେରା ନୁହେଁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଦେଶୀ ଏଇଟା ତ ଇମା ରଥୁ ଅଥୁ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଜିନିଷଟେ ନୂଆ ହବୁ ତାଳ ଏଠି ମାନେ ମୋ ଝିଅକୁ ଜଣେ ଦେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ନାମ କହିପାରିବିନି ଆଗେ ହଁ ସେଇଟା ଆମ ପଡ଼ିଶାର ଜଣେ ମୋ ଝିଅକୁ ଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ କହିଲେ ନେ ତୋ ଝିଅକୁ ଦେବୁ ଖାଇବ ଏଇ ତାଳ ଖାଇକି ମୋର କଣ ହେଇଥିଲା ମାମା ମନେ ଅଛି ମନେ ପଡ଼ିଗଲା ତାଳକୁ ଦେଖିଲା ପଡ଼ିଥିଲି ଛୋଟ ବେଳେ ଯେ ଆଜି ଯାକେ ଜାଗ ଅଛି ଜୁମ୍ କରିନି ତ ଏଇଠି ଗୋଟେ ସୋରା ଦେଖାଉନ ତତେ ଏଇଟା ଚିଡ଼ି ଶୁଖୁଆ ପଟ ହେଇଥିଲା ଆଉ ଏଇଟା ଆଉ ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ରୁମ୍ ହେଇକି ଅଛି ଆଜି ଯାକେ ଦେଖି ହାଣି ପାରୁଛି କି ନାଇଁ ଦେଖି ତଳେ ତ କି ହାଣିବ ନା ଫାଳ କରିଦଉଛି ପୁରା ଟୁପି କହୁଥିଲୁ ତୁ ଯାହା ଖଞ୍ଜିଆ ଖଣ୍ଡେ ତୁ କାଟେ ଯେ ନାହିଁ ତୁ କଣ ନା ରୁପିଆ ପାଖକୁ ଯିବା ସିଏ କଣ ହାଣିପାରିବ ଆଇଲା ଲାଇନ ଫ୍ୟାନ ବୁଲିକି ଦେଖିଲୁ ବଣ୍ଡରେ ଯା ତୁ କିଛି ନଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ନେଇ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଧରେଇଦେବି ତମ ଭଲ ଦେଇଛ ଚିହ୍ନି ନାହାନ୍ତି ମତେ କାହିଁ କହୁଥିଲି ତାର ଅଛି ଏଇଠି ଅଛି ମୋର ଅଛି ରେ ଗୋଟେ ଘରୁ 3ଟା ବାହାରୁନି କି 6ଟା ବାହାରୁଥିବ ନାଇଁ 3ଟା ନା 6ଟା ଭାଙ୍ଗିଗଲା ତା ପାଣି ନେଇକି ଗଲା ଗୋଟେ ଟାକିଆ ଭରିଆଟେ କଣ ଆଇଲୁନି ଯାଉନା ଆଣିବ ଯା ମତେ କହନା କିଛି ଏତେ ପରିଶ୍ରମରେ ବନ୍ଦ ଅଛି ଖଣ୍ଡ ମଣ୍ଡଳ ଗୁଣ୍ଡ ହେଇକି ପଡିଯାଇଛି ଏଇଟା ବାହାର କଲୁ ଯେହେତୁ ଟିକେ ନଗ ଅଛି ଏଥିରେ ବି ଟିକେ ଅଛି ମାନେ ସବୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ହେଇଛି ପୁରା ଉଳେଇ ଫୋପାଡ଼ି ଦେ ମୋ ଝିଅ ଦେଖିଲେ କାନ୍ଦିବ ନହେଲେ ପିଲା ଲୋକ ସେ ଖାଇବନି କେତେ ଟଙ୍କା ହେଲା ତେମେ ଚୋବେଇ ଖାଇଲ ମତେ ଆମ ସିଲୁ ଭାଇ 2ଟା ଦେଇଥିଲା କପିଳା ଗୋଟେ ଦେଇଥିଲା ଆଉ ହେ ତାଙ୍କ ପାଉ 2ଟା ଦେଇଥିଲା ତ କୁରା ଖାଲି ପେଟ ଫାଟିଲାନି ନା ତୁ କାହାକୁ ଦେଇଛୁ ତ କୁଡେ କିନ୍ତୁ ଖାଇଲୁ ମୁରେ ଦବାକୁ ମୋ ଭାଇ ଦେ ଯା ଇଏ ଦେ ସବୁ ଦାକୁ ପେଟ ଫାଟି ଯାଇଥାନ୍ତା ଭଲ ଥାନ୍ତି ପଳେଇ ଆମ ଧାଇଥାନ୍ତା ପେଟ ରାତିରେ ଯାଇଥାନ୍ତି କିଲୋ ନା ନା ମୋ ତ ସକାଳ ସକାଳ କୁତରା ଏ ଝିଅ ତୋର ଯଦି ଦବାରେ ମନ ରାତି କଣ ଦିନ କଣ ଏକୁଟିଆ ଗୋଟେ ସବୁ ଖାଇଛ ପେଟ ଫାଟିଲାନି ଯେ ନା फ्रेंड्स ଏବେ ଆମର ଚିକେନ ବସା ହେଇଛି ତ ଚିକେନ ବସା ପୂର୍ବରୁ ଦେଖିପାରୁଥିଲେ ମାଡ଼ ଗୋଡ଼ି ହେଇକି ଡେକ୍ଚି କଡ଼େଇ ପଡ଼ିଯାଉଥିଲା ଯେଉଁ ରେଟ୍ରେ ଗରମ ଆର ଫୁଲ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିପାରିବିନି ତାପରେ କେତେଥର ଦେଇ ଫୁଲ୍ ଭିଡ଼ିଓଟା ଆଣିବି ଯେ ଭାବିଲି ତାପରେ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ନା ଟିକେ ଅଳ୍ପ ଜଷ୍ଟ ଟିକେ ଖାଲି ପକେଇଦେବା ଆଉ ଚିକେନଟା ତ ନା ସେମିତି କିଛି ନୁହଁ ତ ଆଗରୁ ତ ମୁଁ ରେସିପି ସେୟାର କଲି ସେଥିପାଇଁ ରେସିପି ସେୟାର କଲିନି ମୁଁ ଜଷ୍ଟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଖାଲି କ୍ଲିପ୍ ଦେଇଦେଲି ଆଉ फाइनाली बहुत समय अपेक्षा पर चिकेन रेडी
ବିପତ୍ତି ପାହୁନି ପୁରା କଲରଫୁଲ ହେଇଯାଇଛି। जो भोजी कर चिकेन करी माने जो पणा पीकी चिकेन करी बेल जो आनी पणा करी तो जो पणा पीकी चिकेन कर चिकेन कला बेलू मैंने मो मुहर पणा बाहरी पड़ता एति गरम झाड़ रोसे कला बेले जो कष्ट तापर माने छोट टेबल फैन लगे मो झील खाऊली झाड़ सब पूरा निपात हो जाऊँगी दान बड़ा पलैबी पवन टे खाइबी मुह फो पूरा अठा हाथ मारे लाखी जाऊँगी हाथ मन गाल लाखी जाऊँगी हाथ मारे गाल लाखी जाऊँगी एपटे मन लाखी जाए चलू दांत पटू को पलैबू घर घर भर रही हेन जो गरम हो तो होनी सी तो गोटे पिला जिते पवन दे कहे मत पवन होनी फैन कुंडे सदा बस तू कौन खाऊ